So, I think this is the kiddie pool. Right? So, sakto ta sa mapa. Kiddie pool man ito rin. Then, dito na side ta. The kiddie pool. Hi. Rush. Ano na Locker room, riptide, escape, whatever. Uy, Beanie! Oh. Beanie is playing here in Seven Seas. Hinagkataon. open 1 p.m. Asa? Isa na? Mag-close ni 1 p.m. Oh. Open din to 1 p.m. Pwede pa karoon. Close ni, open ito. Minutes, wait lang ta. Thank you. Record sa mga ma'am sir. Nalike timpang yan na ubos. Thank you. Di man gana si Rose, ana? Di ba ka gana na? I-close. Di ba? Kani? Kato, alaw na daw mag-open. Nalipong na kung wala ko glasses. So, bawal ang eyeglasses. And my eyes is, you know, nakalabad. Pantropika, sa islang Pantropika. Hindi na mawala sa isip. Pwede ba ni Tado?